हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा आमर +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो जो CC3 रो बा कोर कोर्स 3 रो प्रथम यूनिट रही भारत रे नवजागरण और तार प्रसार विषय में आलोचना करिबा। तो ये देखंतु भारत रे महाभारतीय जातीयतार बोध नवजागरण दान यही नवजागरण ही भारत रे आरंभ होला उपनिवेशवाद विरोधी स्वाधीनता आंदोलन अखंड भारतर स्वप्न इंग्रेज और अपर यूरोपीय बणिक माने भारत को आसवा बेले भारत थिला परस्पर युद्धरत अनेक क्षुद्र क्षुद्र राज्य विभक्त एक विशाल देश। तो एठी उल्लेख करा जायछि भारत जेतेबेले इंग्रेज माने भारत को आसी नथिले सेतेबेले भारत थिला एक कलहपूर्ण बा देशीय राजा मानक भितरे युद्ध एवं झगड़ा लगी रही। भिन्न भाषार भिन्नता धार्मिक वैषम्यता सत्वे केवल सांस्कृतिक स्वावस्थान ही भारत को एकाठी एकता बंधन में बांधि रखिपार। ए विभिन्नतार सुजोग नहीं इंग्रेज माने आस्ते आस्ते समग्र भारत को निजर नियंत्रण को नेवाई आरंभ कले। जाति धर्म भाषा समांत और सामंत और साधारण परी अनेक विविधतार पूर्ण भारत को एकाठी शासन करने से बहुत कष्टकर। इंग्लैंड यूरोपीय नवजागरण मंत्र दीक्षित हो आसथिबा अनेक तरुण प्रशासकों यह सबुठार बड़ आह्वान। प्राचीन भारतर सांस्कृतिक आत्मा को चिन्हिबा सेमाने आरंभ कले विभिन्न प्रचेष्टा। यूरोप परी भारत में नवजागरण एक घटना नुहे एक प्रलंबित परिवर्तन धारा सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में नुआ परिवर्तन को आत्मस्थ करी यह 19 शताब्दीर आरंभ विंश शताब्दीर प्रथमार्ध जाए प्रवाहित और संचरित हो रही। राजा राममोहन राय डेओरजिओ देवेंद्रनाथ ठाकुर केशव चंद्र सेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद परी महापुरुष मान निष्ठापर उद्यम फल अंधविश्वास सामाजिक कुसंस्कार दूरीभूत हो एक मानववादी धर्मर भित्तिभूमि प्रथम पूर्व भारत में मूलदुआ स्थापन करथिले। तो प्रथम पूर्व भारत में होइतिला। समांतराल भाव में गुजरात रे दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो गुजरात रे जो आर्य समाज अच्छी तार प्रतिष्ठाता होचंती दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र रे ज्योतिराव गोविंद और राव फुले सत्य साधक समाज और महादेव गोविंद राणाडे आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज पश्चिम भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पृष्ठभूमि तैयारी करथिला। ए समस्त आंदोलन प्राचीन भारतर प्रथाबद्ध कुसंस्कार विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करने सह सनातन हिंदू धर्मर मौलिक समन्वयवादी दार्शनिकतार पूर्ण नूतन धर्मर अभ्युदय चेष्टित होइतिला। भारतीय प्राचीन दर्शन और आध्यात्मवादी तत्कालीन अनेक विदेशी आगंतुकों को आकृष्ट कला। 1875 मसीह रूसियार आध्यात्मवादी बोल्शेविक और अमेरिकार कॉलोनिएट ओलकोट स्थापन कले। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में तार एक शाखा गढ़ी उठला माड्रास निकटवर्ती आद्या ठारे। आरिश महिला आनी बेसांत 1893 मसीह भारत आसी से थियोसॉफिकल सोसाइटी रे निजर कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। तो आरिश महिला आनी बेसांत जे कि 1893 मसीह भारत आसी थियोसॉफिकल सोसाइटी रे निजर कर्ममय जीवन आरंभ कले। प्राचीन भारतर धर्म दर्शन जीवे दया विश्व भातृत्व समग्र पृथ्वी रे समयक्रमे प्रचारित है। भारतर वैदिक धार्मिक न्याय दर्शन और उपनिषद आत्मजिज्ञासा देश विदेश में प्रचार होगा सह विदेशी पंडित मान द्वारा प्राचीन संस्कृत और संस्कृतिर आलोचना समग्र यूरोप रे आग्रह प्रकाश कला। ठीक सेमिति इस्लाम पारसी सिख धर्मर मध्य सामाजिक और धार्मिक संस्कार आंदोलन आरंभ है। भारतीय प्राचीन संस्कृति और विदेशागत नूतन संस्कृतिर संघात और संस्करणर नवजागरण नूतन स्वर झंकार समग्र भारत में आस्ते आस्ते बाजी उठिला। जाति धर्म समाज संस्कृति और मनीष मध्य संपर्कर नूतन दृष्टिकोण विचार करी आहरण और उपेक्षा करिवार प्रवृत्ति सृष्टि। नूतन शिक्षार विकास नूतन अर्थव्यवस्था शासन पद्धति सर्वोपरि देश विदेशर खबर भारतीय जनसमाज को उन्मुक्त और जागरूक करदेला। समाज जीवन में आसी परिवर्तन आरंभ है आमर आधुनिक साहित्य। एणु यह
ଏହା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁଣି ସମାଜ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ। ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତର ଜୟଗାନ ଯେମିତି କରାଯାଇଛି ସେମିତି ରହିଛି ବିଦେଶାଗତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନବଜାଗରଣୀ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେ କାଳରେ ଘଟିଥିବା ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର। ତ ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରକାଶ। ତ ଭାରତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ତା ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବେ ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ 4 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିବା ନବଜାଗରଣ ଓ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘଟୁଥିବା ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ଆଗରୁ ଲନ୍ଦାଜ ଓ ରାଶି ବଣିକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ଓ ବିଷୟ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଓ ଶାସନରୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମାନସ ଭୂମିରେ ନୂଆ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ଭାବେ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ତଥା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଏ କାଳରେ ଶାସକଙ୍କ ସହ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ଘଟିଲା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ଓ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେତୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ଆଲୋଚନାର ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି, ସୁଶାସନ ଓ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ବୃତ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କହୁଥିବା କେତେଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ନୂତନ ଆଗତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ବୌଦ୍ଧିକ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧାର, ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବୀନ ରୁଚିର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମନେ ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାମନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ସହାୟକ ହେଲା। ପୁଣି ଭାଷାର ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଅଭିଧାନର ରଚନା ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗାଇଲା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶ ଅନୁକରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ବୋଧର ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ। ଏହା କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ନ ହୋଇ ସେ କାଳର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ କବିତାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତା'ର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ +2 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ସ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ସମାପ୍ତ। ତ ଏତିକିରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।